Что-то. Yeah, Serbia, Serbs. Ja, sie видишь, Petra kolab 10 година. И Петра, он DC już ja sam stara sam. 42 година. Sisi, Vigalio Family Vlog, Miguel shout out. So sis, kapaw ka, paano na ako sana tapos na. Kaso meron akong mga ano dito kalahi. Ni Samla, na to Yush Mlan. 37 godine. Angela Maria. Smeta moja čera, uvijek odborec, vrata. Ti si imaš 4... Da. Flash If, kamusta ka? Kako si? Flash If. Pwede tawagan kita FB. Sisi, sandali lang. Mama. Let's see. Molim te daj mi nešto za mala. Nešto sa mala. Šta to? Imam pinajcura. Imaš li pinajcura? Wow, girlfriend. Izgledaš kao mlada. Hvala. Smeta mo. Iya bi nešto balon. Puši moj. Okay, Dios me. Smeta moja čer. Just te pusi. Goy, ginoo mo. View no mlada. Fala. Izato. Azeski. Kako to zove? Filipini, Kineski. Kako to zove? To je genetics naš. Ja imam wako sa balon. Paundanes tam di stavla. Mislio sam dati si studenti. Ja imam čer 5 godina već. Uskoro od srpanj. Angela Maria. Pistol buyokon. Buyokon juga aliran. Ya. El chulo, moja čer. Slučaj sta malo. Vidiš. What is putangina? Ja nisam tako. Mama, to je dosta. Diyos mio. Poprostete. What is putangina? Flash! Zašto studiraš hrvatski? Angela, polako dušu. Flash, if you speak English, where you from here in Croatia? Where you from here? I'm sorry, my English now is not, because I'm changing Croatian and English. Are you here in Croatia and you have Filipina wife? Zašto studiraš hrvatski? Kako zove? Naučila? Ja bila sam u škola, samo jedan mjesec. To je davno godina, 8 godina bilo. GF, yes, girlfriend. Where from? We're in Croatia. We're in Croatia, if you don't mind. Kusatisad. Are you a Hrvat? Yeah, Hrvat. Ali, dobro pričaš. Hvala vam puno, Andrej. Ja moram, i zato moja čer idu u vrtiću, ja trebam pričati pomalo hrvatski, pa onda ona je naučila hrvatski jezik. Ona ima isto tri jezike, engleski, filipinski i hrvatski. Mišano. Flash, if where is she, dobro, yeah, razumem. Where she came from in Philippines? Where in Philippines? Her place. I live in Cebu, Visayas region.
Hala ka. Oh, I'm already 4. My God, I want to talk